Ah mbalimaw a wusulen ba de bɛ Algérie frontière la Algérie ni Mali frontière la Algérie dugu saba bɛ yen nɔ ko Tinawɛ Tenzawɛn ani Buresa o dugu saba la mbalimaw Algériens ka sɔrɔsiw de bulen bɛ sema mɔgɔw sema tamaseki dɔw bɛ yen sema mɔgɔ de ka ca la na bɛɛ ye n'u taara ka kojugu kɛ Kidali kɔnɔna na ou bien n'u ye attaques kɛ u bɛ boli ka tigi dugu Algérie jaja Algérie sɔrɔsiw de fana kɛlen bɛ k'u ka frontière ka robinet fermer san nɔ rebelle na san i b'a dɔn kɛlɛ daminɛ Algériens o ni Français de tun bɛ ka jɛ ka Mali taara ɲɔgɔn fɛ parce que président ɲuman tun t'an bolo sisan komi ala ye yɛrɛwoloden d'a ma n'o ye Assimi ni Choguel ye bi an balima video in partage diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ dɛ ala bɛ Mali fɛ koyi est-ce que i b'a dɔn k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ja France bɛ wo fɛ la ja Algérie kɛlen bɛ ka sira tigɛ rebelle de fana na non seulement Algérie ye sira tigɛ France sɔrɔsiw la u ka avion tɛ tɛmɛ rebelle minnu fana bɛ yen nɔ n'o ye sema mɔgɔw ye n'o ye France ka lagareninw ye ayiwa fɛnkɛ Algérie kɛlen bɛ ka fiɲɛ tigɛ olu fana na bi fagali kɛlen bɛ ka bɔ hakili ma semaine kuru kara bɛɛ u bɛ ka u mana u sɔrɔ n'u bolila ka bɔ Mali kɔnɔ k'u bɛ taga manamana ko kɛ dɔrɔn directement Algérie ka sɔrɔsiw bɛ mugu wulu la Algérie ko terroriste de don u ye ja o de kɛlɛ bɛ dogodogonin dogo la o de kɛlen bɛ ka fa wuli Faransi la bi Faransi ko Algérie kɛlen bɛ ka Iyad Agali dogo yarɔ kunu ye video kɛ ɲa anw ma parce que nga aradar bɛ Algérie bi nga aradar bɛ Kidali bi mbalimaw est-ce qu'il b'a dɔn u kɛlen bɛ ka nin dogo ko Jakuma Bo de Faransi kɛlen bɛ ka nin dogo ko Jakuma Bo sema mɔgɔ kɛlen bɛ ka nin dogo ko Jakuma Bo Général Gamou o ka vocal bɛ n bolo n bɛna Général Gamou ka vocal kala bi video in ka di ko malien ko dogolen fɛn fɛn bɛ Mali ko la n b'a fɔ a ɲɛna an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala bɛ Mali fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali jugo la ala bɛ ka bɛɛ malo a bɛɛ bɛ ka foroto aw a bɛɛ bɛ ka lebu aw a bɛɛ bɛ ka fɛgɛnya fana ala bɛ ka barika bɔ a bɛɛ la aw a barika bɔra bɛɛ la segukaw walahi n b'aw fo a segu moriw segu somaw segu donsow walahi n b'aw fo kɛlɛ in na aw de fɔlɔ jɔra an kɔkɔrɔ n bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fo n bɛ Mali donsow fo n bɛ Mali mɔgɔba bɛɛ fo karamɔgɔ fara soma ni donso kan n bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka duwawu don bɛɛ ka danga don mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali contrôle ala ka bɛɛ libo awa ala y'a ka baara daminɛ dɛ hakɛ bɛrɛnin de wulilen bɛɛ Algériens de fagali daw kan a image filɛ nin ye Général Gamou wulila Général Gamou ye vocal dɔ bila n balimaw a segu tugara ka radar fɔrɔlen don dɛ Général Gamou a ye vocal dɔ bila ko tamaseki denmisɛnninw ma k'aw degelen bɛ manamana ko min na Mali la ko n'a y'a kɛ Algérie la sema denmisɛnninw de wulila sisan nɔ rebelle denmisɛnninw de wulila k'olu bɛ marche kɛ Algérie contre la k'olu bɛ Algériens kɛlɛ k'olu bɛ Algériens attaquer Général Gamou ko u ma ko ni ala y'aw ci ko Algérie ni Mali tɛ kelen ye dɛ k'a bɛ manamana ko min kɛ Mali sɔrɔsiw la ko n'a y'a kɛ Algérie sɔrɔsiw la k'u bɛ tamaseki bɛɛ ban pewu a vocal filɛ n bɛ tila k'a bɛɛ je sisan nɔ a b'a fɔ tamaseki kan de la n balimaw n k'a wusulen bɛ bi a ka bon hakili ma mɔgɔ minnu fagara a photo a image a bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo n bɛ tila k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira aw la n balimaw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la bonne nouvelle fana ye jumɛn ye Anadif n'o ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mɛn Mali kɔnɔ Anadif ko élection tɛ se ka kɛ ko vraiment ko CEDEAO ka sabali Mali n'i y'i kɛ cɛ ye walahi mɔgɔ b'i bonya i m'a ye bi Faransi ja tigɛ kojugu Faransi ko ka accord d'Alger de passer sisan Faransi bɛ vitesse supérieure la parce que ni accord d'Alger passera sisan dɔrɔn o ye Mali tilatɔla de ni Mali tilara Faransi b'a ta sɔrɔ Faransi t'a dɔn a bɛ mun yɛrɛ kɛ bilen bravo Assimi bravo Choguel wallahi nin ye bonne nouvelle ye ala bɛ Mali fɛ Mali den jugu bɛɛ bɛ ka bɔ bi Mali jugu bɛɛ bɛ ka yɛrɛ yira bi n balimaw n bɛna bɔ ka yira aw la Général Gamou ye vocal dɔ kɛ ka bila a ko tamasɛkiw ma ko n'a ye kɛlɛ tigɛ Algérie ma ko Algérie ni Mali tɛ kelen ye dɛ a ɲɛ tɛ u ka mobiliw la u ka mobiliw Algérie sɔrɔsiw de y'u ka mobiliw attaqué ta a ɲɛ t'u ka mobiliw la ni Algérie sɔrɔsiw de nɔ ye ɲɛ tɛ voilà donc voilà ɲɛ tɛ tamasɛkiw de bɛ ka boli ka bɔ Algérie duguw la sisan nɔ a ɲɛ tɛ tamasɛkiw de bɛ ka boli bi ka bɔ Algérie dugu la tamasɛki minnu bɛ sema supporter la dɛ parce que Algérie yɛrɛ fana kɔnɔna na tamasɛki dɔw bɛ Algérie yɔrɔ wɛrɛw la donc balimaw a ɲɛ bɛ image in na a ɲɛ bɛ nin image la nin bɛɛ kɛra Algérie de sisan Général Gamou ye vocal mun bila n bɛna Général Gamou ka vocal kala tamasɛki kan de don mɔgɔ mun tɛ tamasɛki kan mɛn n y'a traduction sɔrɔ nka aradari y'i to fo Algérie de ka nin ci ma ala
a se u tugara karadar forlen nunde ndafiyalen koyi malima mena vokalin kala ambe je kala me ɲɔgɔn fɛ général Gamou ko tamashegiw ma général Gamou ko sema mɔgɔw ma k'an bɛɛ ye tamashegi de ye an bɛɛ tuaregi de ye n'aw ma algériens to ye n'u ko k'a ka b'u ka dugu la a ye b'u ka dugu la aw kana kɛlɛ kɛ arabu ninnu fɛ dɛ awa n'a ye kɛlɛ k'u fɛ u bɛ tamashegi bɛɛ faga général Gamou tilala k'a fɔ tuguni ko aw ka an tamashegiw kamana taga yɔrɔ o yɔrɔ k'an ni mɔgɔ si tɛ bɛn k'an ni Mali ma bɛn k'an ni Algérie ma bɛn ko n'an m'aw kɔlɔsi k'u b'an bɛɛ siya la tunu Mbalimaw nin tɛ tiɲɛ bɔtɔ ka yira maliyɛnw na Gamou de bɔra ka fɔ dɛ général Gamou a ye kangari da a ko hey tamasegi denmisɛnninw Faransi kelen bɛ k'aw gonfler aw bɛ ka ko kɛ Mali de la dɛ a tɛ kɛ Algérie la dɛ Algérie bɛ se ka hali tubabu jamana dɔw kɛlɛ Algérie puissance ka bon ni Mali ni Nigeria ani Côte d'Ivoire faralen ɲɔgɔn kan i bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se Algérie la Irisiw ka client fɔlɔ armement na o ye Algérie de ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi ko dogolen caman bɛ na bɔ bi dɛ awa Irisiw ka satellite bɛ Mali kɔnɔ bi awa mɔgɔ minnu bɛ ka galon tigɛ ko Wagner man na Irisiw bɛ Mali kɔnɔ bi Irisiw bɛ Mali kɔnɔ sini piyew awa u bɛ baara fana na ko bɛɛ tɛ bɔ kɛnɛ kan balimaw a y'aw dɔn ka sinɔgɔ Choguel ni Assimi bɛ baara de la olu kuma caman t'an t'olu bolo c'est à dire maliyɛnw n ka ko hakili sigi ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden général Gamou bɔra a ko ayiwa aw bɛ to ka fagali kɛ parce que wagati min na u tun bɛ janfa la Mali contre la u kun mana attaque kɛ Niger u bɛ boli ka tigi dogo Algérie Algérie de ko tɛ kɛ bilen Irisiw ko Algérie ma ko Algérie an ye Assimi kalifa i la Irisiw ko Algérie président ma k'ale kala kana wagasi fali maliyɛn den si kunca la bilen Algérie fana ko Irisiw ma ko problème t'a la parce que Algérie ka client fɔlɔ Irisiw ka client fɔlɔ o ye Algérie de awa général Gamou ka vocali filɛ nin a bɛ tamaseki kan de la a bɛ ka kangari da u ye k'u kana kɛlɛ bila Algérie la dɛ ko n'u ka kɛlɛ dabila k'aw ye Mali kɛlɛ ko n'a ye Algérie kɛlɛ k'a bɛ fɔ k'an ni mɔgɔ si tɛ bɛn général Gamou ye conseil mun di tamaseki denninw ma général Gamou ye conseil mun di sema mɔgɔw ma aw ni ne an ka jɛ k'a lamɛn. Salamu alaikum ayatuma اتشتنا في الزمن الجزائر ولا بعشرة توارغ سنتها ندينا توينا السبع جراو tamaseki kan de don ne général Gamou de mankan ye tan البرجي دغدا تميا وين ناركش طبعا غسد داي بزام هو لقولين هو لا نقول انت هو تسلم اغفر الله وانت لا تنسينا وانت الصوتيان تغلا سمر ساخا استيت الجواد ميت ما سنك النسرية انتخابات را وفادت وردي وينتا الفيتنا يعني شرينا جرينا لقد قلت ويدقت الجنة ساخا انتخابات هذا ولا ناس انت جرها ميدا نقطة لما ما سنك انا بس قلت سام ay ngorla me de جيتنا كياني وايد بوري التنين يميديني يقال دا والتجارة وقال يعني أبام هي الدولة الزامن ودا سندي كلام هي voilà n tɛ se ka vocal bɛɛ jouer mais n bɛ tila ka vocal bila n b'a a télécharger ka tamaseki kan de don nin ye général Gamou de mankan ye a bɛ ka kangari da sema mɔgɔw ko hey ko Algérie tɛ bloqué dɛ k'a kana kɛlɛ kɛ Algérie fɛ dɛ parce que u kɔgɔra sisan u bolo k'u bɛ se k'u disi da Algérie disi la sisan balima ko jɛjuguw laban ye ɲɔgɔn lebu de bilayi ala bɛ Mali fɛ koyi wallahi mɔgɔ Mali janfa a bɛɛ bɛ ka foroto bi a bɛɛ fɛgɛyara bi a bɛɛ mago sara bi bɛɛ bɛ k'i daji to a bɛɛ kun cɛmancɛ la bi awa a exemple dɔ filɛ aw ɲɛkɔrɔ Algérie ni sema mɔgɔw de bɛ mankan na bi Algériens ko terrorisiw de don n'u ye tamaseki min ye dɔrɔn o b'o gɛn ka b'u ka dugu la dugu saba de don dɛ n'an ka dugu nin tɔgɔ Tinzaouen Bureisa ani Tinzaouaten Tinzaouaten o côté dɔ bɛ Mali fɛ Tinzaouaten côté dɔ fana bɛ Algérie fɛ donc o duguw la Algériens ka duguw la u wulilen bɛ i ɲɛ tɛ tamasekuw ka mobiliw la u ka mobiliw an ka to ka mobiliw tiɲɛ cogo la voilà donc mankan in bɛ yen nɔ o de digilen bɛ Faransi la Faransi fana wulilen bɛ ko Algérie ye terroriste de depuis ala ka Faransi da a tɛ sira ɲuman bɔ n'o ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin Mali ma bi bonne nouvelle fana filanan ye mun ye ANEDIF n'o ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a filɛ nin a photo filɛ ANEDIF voilà ni cɛ de tun ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye ka IBK to fanga la
ni cɛ de ko élection présidentielle tɛ se ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko CEDEAO ka sabali ko sɔrɔsiw ka na ni chronogramme dɔ ye yanni le 12 décembre cɛ walasa ka yira diɲɛ na ka yira CEDEAO la an bɛ se ka élection kɛ nin date de la n balimaw maliyɛn den dɔw bɛ ka ala de deli bi sanction ka bin Mali kan bi maliyɛnw bɛna exemple kelen yira aw la fɛngɛ premier ministre comment on appelle là Éthiopie ka premier ministre il est allé sur le terrain de bataille u wulila u ye galon tigɛ ko rebelle bɛ na Éthiopie dugu bɛ minɛ u ye marifa di Faransi n'a a jɛjugu u ye marifa di rebelle ma ko ka Éthiopie ci n balimaw Éthiopie premier ministre bɛna fɔ président de o de wulila a yɛrɛ ka sɔrɔsi teni dɔn a yɛrɛ la ka taga sur le terrain a yɛrɛ filɛ nin a photo filɛ nin Éthiopie premier ministre photo filɛ nin balimaw a photo filɛ nin nin ye Éthiopien ka premier ministre de a tagara bere rouge filɛ ale de kunna Éthiopien ka premier ministre a tagara a wulila a ko Éthiopie jeune bɛɛ ma k'an bɛɛ ka don sɔrɔsiya la ko filɛ k'an ka dugu minɛ an na Éthiopie siyɛ a wulu a jakuma a soso a limɔgɔ a cɛkɔrɔba a denmisɛnnin a bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛɛ filɛ fɔlɔ na bi bilahi ala u bɛ k'u ka jamana rebelle bɛ ka boli ka marifa to di rebelle bɛ ka boli k'u ka mobiliw to bi parce que jamana kɔnɔdenw kɛra kelen de ye bi anw fɛ yen rebelle ni joli Amadu Kufa ye mun ye Iyad Agali ye mun ye munna an dɛsɛlen b'o la parce que faso den jugu dɔw de bɛ yen olu bɛ k'u to u senkɔrɔma tinti kɛlɛ in bani ni Amadu Kufa bɔra yen Iyad Agali ka bɔ yen maliyɛn dɔw bɛ si kasi la fo ka dugu jɛ c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui awa jugu to dɔwɛrɛ bɔ Bamakɔ di awa u dɔnnen don fana u dɔnnen don sɔrɔsiw b'u dɔn awa bɛɛ b'u dɔn awa u bɛɛ bɛ ka malo bi fana c'est la pure et simple vérité Mali jɛguw bɛ donnen bɛ o mu danga de donnen don mɔgɔ mɔgɔ hali Asimi b'a la hali Seku Tunkara b'a la n'i bɛ ka Mali janfa di ala k'i lebu bilahi ala bɛɛ ka daji to i kun cɛmancɛ la mun parce que aw ni ala cɛ a ye Éthiopie lajɛ bi Éthiopie premier ministre a ye Éthiopie jeunesse bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ Éthiopie bi mun bɛ se ka bɔ bi ko vive la France ou bien vive Angleterre Éthiopie premier ministre a président a ministre a jeune a cɛkɔrɔba a musokɔrɔba a bɛɛ y'a bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ ka rebelle de bunte jeunes bɛ ka formation kɛ bi an ka jamana lajɛ bi dɔw bɛ ka ala deli de CEDEAO ka sanction kɛ Choguel contre la dɔw bɛ ka ala deli bi Macron ka nisɔndiya Faransi fagara Faransi ta tiɲɛna a tɔ tora Faransi kaburu de sennen bɛ k'an bɛ Faransi su don maliyɛn den dɔw taara jɔ kaburu dingɛ da la ko ni Faransi su bɛ don k'olu ni Faransi su de bɛ don ɲɔgɔn fɛ faso denjugu dɔw u dɔnnen don fana koyi a dɔgɔlen fana tɛ mais ala ka bɛɛ lebu bilahi ala mɔgɔ bɛ Faransi kɔkɔrɔ bi burukinabew ye vocal dɔ ci Seku Tunkara ma n y'o de fɔ nisɔndiyalen don n bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn mais nisɔndiyalen de don trop walahi parce que ala de bɛ ka tiɲɛ bilahi ala bɛ anw fɛ walahi ala bɛ Mali fɛ ni ne Seku Tunkara bɛ se k'an yɛrɛ sacrifier maliyɛnw ka bɛn bilahi n b'a kɛ fɛn kelen bɛ Mali jɛ bi an ka jɛ dɔrɔn an ka Asimi supporter bilahi Mali bɛ kɛ i n'a fɔ Faransi n'an ma Faransi bila ka taga yɛlɛma Mali la o kɔrɔ ko ɲamaden ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don o don ni n ka a bɛɛ ni n ka su ni n ka seli cɛ walahi maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ dugu bɛɛ la parce que sanu min bɛ anw fɛ yen jama min bɛ anw fɛ yen ressources naturelles minnu bɛ anw ka dugu kɔnɔna na a tɛ Algérie a tɛ Qatar a tɛ Arabie Saoudite munna anw t'o sɔrɔ pour que ka yira aw la n balimaw pendant la deuxième guerre mondiale mun kɛra dans le monde entier an mɔkɛw taara ka taga Faransi sauver u bɔtɔ Faransi ko bɛ na Sénégal ko bɛ na Mali la ko bɛ taa Côte d'Ivoire o sara ko k'u sara dɔrɔn d'u ma Faransi ko k'a t'u sara d'u ma u y'o kuma fɔ Faransi u selen Sénégali Cɔrɛ dugu tɔgɔ de ko Cɔrɛ n balimaw dugu tɔgɔ de ko Caro u ye ala minɛ ka mugu ci ka an mɔkɛw faga aw t'a dɔn Faransi ye kafiri ye ka se niveau min na bilahi mɔgɔ bɛ Faransi ko ala ka sanpɛrɛn jigin a bɛɛ kan n'i bɛ Faransi fɛ n t'i fɛ n'i bɛ Faransi fɛ n bɛ ala deli ala kana hɛrɛ k'i ye wallahi yɛrɛ wolo man ka kɛ Faransi fɛ caman bɛ yen maliyɛn jamu de b'u la maliyɛnw tɛ koyi aujourd'hui je suis content et je suis nerveux aussi balimaw n bɛna nin yira aw la cette vidéo doit faire le tour du monde an mɔkɛw de taara deuxième guerre mondiale la ka taa Faransi sauver u natɔ u sara dɔrɔn k'u y'u sara demander u y'u la bɔ bateau kɔnɔ ka mugu wuli a bɛɛ la filɛ nin ye. Après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence.
pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. Voilà. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Voilà. Voilà. Et Francis Agafoko, Afrique tara Francis libéré pour que ko dogo ka galon tige o talena ka galon tige o histoire la Francis on ga cɛ minnu yɛrɛ kɛlɛ kɛ ka Francis libéré Francis ya tilancɛ bɛɛ faga kuku sara dɔrɔn duma a y'a lajɛ dɛ n bɛna yɔrɔ kala san. Après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine Jean Abibou et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar, ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp du Terouaille leur donne rendez-vous sur la place des armes à Terouaille. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est ça qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes de 10 ans à 2 ans de prison. Mon père était condamné à 10 ans de prison. Voilà, Malmao, comment ben flessade. Voilà toute la vérité. En moge muntara, oui, chamane frasra la. Pour que kara fotoro ko Afrique et France libéré. France est kafiridi. France ka juguni farawnai. Hinate France dusukuna, makarokota dusukuna. Netaro harama den. Mo de fana ban fe munu be France ka bara la koy. Parce que ou terauna quoi. Farafin ma ngoy malien, ay sera farafin de. L'homme noir est très mauvais. Farafin be son ko bema. Angen boro mina bi bonne nouvelle ken bi parce que c'est là où mo bena do fara do be obligé ka do fara transition ka o diagoya di. Donc un ministre des Affaires étrangères, nous Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop fana bora aller démarcher chamanke. Vraiment, Malien, anga ala fobi. Mali djugu bedona bi. Abebe ka malo bi. Kata kono kata kafo kofe. Mali kono na djugu ani kenema djugu ala ya beiran bela bi. Hala don na kuire ke ambe asimi fe, ante shogali fe, abe na figi, abe eskoro. Meka tiye de fo onyana. Mɔgɔ fɔ k'ale bɛ Asimi ni Sogɛli bɔ ɲɔgɔn na faso cila de don espion de don u y'u tila 2 de ye dɔw bɛ taga kɛ jugu direct ye dɔw minnu yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ Asimi fɛ mais en réalité u bɛ ka Asimi détruire de parce que bɛɛ b'a dɔn sans Sogɛli Asimi o Asimi ko bannen de an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye maa bɛ Mali juguya la ala k'a bɛɛ lebu maa n'i tɛ Mali fɛ ala k'i kɛ i ye ko 2 ye ala kana hɛrɛ k'i ye i ka diɲɛlatigɛ la balimaw n bɔra k'o video de kɛ ni ala na kira sɔnna ma hali Niger sɔrɔsiw dɔw bɔra Niger k'u tɛ Faransi fɛ Niger sɔrɔsiw dɔw kumana dɛ a filɛ nin pour prendre le territoire du Niger to wallahi vous mentez wallahi sinan dirna morama nga nyoko on va pas laisser ça Mais oui. wallahi Ils n'ont qu'à les traduire ça. wallahi sinan wallahi on va pas vous
kuma filɛ sa dɛ nin Niger sɔrɔsiw de tantôt Niger sɔrɔsi fila de filɛ ka bɔ dɛ o dusu tiɲɛ kojugu ko Faransi yɛrɛ tɛ k'olu dɛmɛ tiɲɛ filɛ sa tiɲɛ filɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ voilà la vérité est là c'est des soldats du Niger qui ont parlé comme ça ce n'est plus caché mɔgɔ jumɛn aw bɛ se ka faamuya bi Éthiopie gouvernement mɔgɔ bɛɛ Éthiopie jeunes a cɛkɔrɔba musokɔrɔba bɛɛ de tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi u bɛ ka rebelles bunta ka bon hakili ma ne sigi ne kasira de wallahi suro ne kasira de Éthiopie wulila tile damadamani dɔrɔn rebelles bɛ ka boli ka marifa da parce que u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don min na Faransi bɛna ka Kidali minɛ ka di Sema ma don min na Musa Mara taara Kidali u y'an ka préfets da k'u kantigɛ Mali opposition Mali politicien je vais m'arrêter là quoi je vais pas trop parler quoi Mali politicien ali farona ka fsanu ndo yi billahi ala u bora kono ko Musa Mara taara baga rebelu ma de rebelu y'an ka préfets da k'u kantigɛ Mali politicien si ma condamné ce jour-là Ibeka était le président wallahi ala ti yafa o ma aw dan tonye billahi ala ta tawda aye Cheikh Modibo Diarra gɛn ka bɔ yen ka Faransi wele ka na o kan faw faga kan baw faga kan ka écolesow fermer Ibeka Cheblin Dramé kun bɛ taa réunion kɛ Faransi contre Ibeka on a vu tout ça là dans ces pays aye Éthiopiens lajɛ bi Éthiopien bɛɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka dugu libérer la marche verte au Maroc ko peuple bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de victoire ye munna tɛ fara ɲɔgɔn kan bi Faransi ko k'a tɛ fɛ ka Assimi ye Faransi ye tubabu jamana bɛɛ fara a yɛrɛ kan ka tila ka aw de ta aw ka bila Assimi contre la et pour to dɔwɛrɛ la Bamakɔ kɔnɔna na dɛ premier ministre Sogɛli ka bɔ ye Malo da ka gɛlɛ Tulu da ka gɛlɛ Buru da ka gɛlɛ hali u tɛ maloya ni kuma in fɔlɔ la u bɛ profiter bɛɛ kelen don escroc ye i m'a ye territoire na ne ni mɔgɔ tɛ bɛn c'est à dire que an ka jamana in problème y'an yɛrɛ de ye quoi bilayi ala Faransi y'o de dɔn ka a dimi sɔri anw na bilahi Mali bɛ degré min na bi an ɲɛ tɛ Niger uranium na Niger uranium Niger de bɛ courant di Faransi ma bi Niger uranium de bɛ Faransi mobiliw dilan ka Faransi nɛgɛsow dilan ka Faransi motow dilan ka Faransi avion dilan o nɛgɛ o bɛ bɔ Niger de kɛmɛ bɛ ɲini ka Niger mɔgɔw faga u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ Mali la avec la bénédiction de ces politiciens maudits cɛ y'an to yen to cɛ ko mɔnɛ bɛ nin kan faga bilayi ala i b'o fana la caman tɛ se ka faamuya an bɛ ka sacrifice min kɛ est-ce que aw b'a dɔn fɛn min ma Mali bolo wa ni Mali ye i débarrasser Faransi la don o don Mali ka sanu feere a sago la Mali ka uranium bɔli daminɛ i ma Algérie bɛ kɛ gɛrɛ an na sa a bɛɛ ni ala cɛ Malien fɛn fɛn bɛ Faransi a bɛɛ bɛ taa Mali la Malien fɛn fɛn bɛ Amérique n'u ma taa Mali la k'u ka bɔ na parce que wari de bɛ kɛ yen hali n'u ye gouvernement ye suɲɛni kɛ suɲɛni yɛrɛ tɛna se ka wari in ban aw ɲɛ tɛ Makan la wa aw ɲɛ tɛ Arabie Saoudite la o tuma aw ɲɛ tɛ Dubaï la aw ɲɛ tɛ Dubaï la aw bɛ boli ka taa Dubaï mun na n ko Dubaï bɛ ka fɛn mun feere k'u ka jamana développer k'u ka jamana yɛlɛ sanfɛ o mun b'an fɛ o tɛ Dubaï bi est-ce que aw b'o kalama ala ye fɛn bɛɛ d'an ma o parti b'an fɛ yen